bin Hanbal ani akle karamo bla la nyona nilla o ko alquran makhluq ko qur'an dan fin ako ayda qur'an ta dan fin da kalamullah ala kuma kan ya qur'an asabatra dan bagaw yoro ni mamungo abeni ala che ani abeni qur'an che abe fankirinya mais atebe ka kale femerla surati be munya anfeya pour que ngada malaka yi nya fa ka fa abeni mbache abeni fache abeni ngaloma che o era ta nyuma ya no ti dara bi fenya fa matche ko mi sire kono o kuma ka sura ma mangi kale fulani ala che ni yikale ala la mogoy nyana na ya jaka dara na jaka tuy parce que etna se ki kale fo wer la ble mu nga boni alay o kuma na me abike chudi comme dana ya ka doga ambulo ala ko fanfe o da tuma chaman dantala qur'ane abora ala de yoro dan fente ala kuma kando o ibe mamun bunya iba kuma kan bunya karsa afore kata jon ko te karsa de afo a o yika mamadu matai o yika mabunya tai ibi wule kata nyenyi ni fona kima ay nemi wule koy me ki bangata na ye enema mo bla ke wela a ne kuma dalaw ima bunya de ni ku ya bunya ibi ta lame folde iseli afa ka fo ko chiete qur'ane na nya bunya nya ala bunya na nye baraka ni qur'ane anya baraka ni ala kuma kai na anya nya shama anya nya shi alama na nya kodo ka bo qur'ane ma anga do anya kodo ka bo ala kuma kama wamma shiti kodo ka bo alla katlaka ki kaslaka ganye katlaka ni rosoro parce que matsi alala herebe ni rosoro be nafasoro be abi soro mona na nya nya shi alama azza wa jalla kalamullah qur'ane ala kuma kai de Allah subhanahu wa ta'ala ko ha mim ne ala yin kalim hawla kan kalim mimuna tanzilul kitabi nin kitabun fi qur'ani ajigini min Allah abra ala dirnam al aziz qurbani masa ima fam ya masa fanga tigi ya galabuli masa setigi masa ode ala al hakim kodona alako ma khalaqna as-samawati wal arda ne ala masanfara wolo blanda madu koloda wa ma bainahuma an mbe ulu flanu nyonche muda foy kama illa bil haqqi funi chien ite sanfe ite duguma ite sani dugu chebe mi yoro bano ala yoro befo dakuru nya saba ma khalaqna as-samawati ala ba ke pluriel kuma dola aba ke jamui yani kuma dola yasa bunyari koso aw nyeninke aw ala masankoro ni dugukolo da ani mbe ulu fulani nyonche amu do fe kama fochie yorowela aba fe batila mada tulanga kama yorowela aba fe ko la ibun tulanga kama aba fe amada tulanga kama afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un lako haramadeni eba mirika fo ko ne ala yida tulanga de kama wa abi ko na kitse kana alama ay kala ibe se kana alama de abi do ko na danku foytane jinyate ibul manga me anga tulon de lahara a nyechi fo de lahara côté gauche ko tulanga tende mais lahara côté droite foytene tulanga te ni tara janama kono lahara tulanga tende mais ni dona aljina kono na be tulanga de inni be mun kanu de o de be aljina kono mun kadi ire ni ibe mun miri mun be ire o de be aljina kono fengo fende kadi o de kadi aljina kono wa nyana no fendo kadi ni ka fama et saka soro ini ka fantanya fendo kadi et saka soro sebe biye ala kan kishi bana do bi mine bebe dese ibiseka évacuer yani avion médicalisé là mais atseka kenya dima de madoro évacuer là sona be foko no ka manye état to peut-être ikun sigimbe li sans fait avion kono soromu branché lembira médecin mi ki lage à la minute ou be ke ikafem bela gete mene on ni bi na rajma avion coffre kono cercueil kono
la hawla wala quwwata illa billah nimbede ala sebe ala de ko haramaden ga sala nye o kuma na ala ko anga do ma sankon do ko da tlonga kama de o chiede mo nye sebe tigu de tay akla ko ni avion de la ko tlonga ke kangum da avion ta maka angu do ko na ko ni mo de la ko tlonga ke ikuti la klimu mena ko e ma funde ne ye klimu karambe fo ando to ka do ko klimu glama ko ni ala ko do aljana ko na hal ni al islamete munga ma parce que ay an ningul lafiya ando do ke firi wodi lambaye na ko tlonga ke du atenye de wallahi gnye cesirde yan to wuka na an fe an ga folo yani bo an ga fo numu o ya fo chuwe an ga folo ne ga glanaw ukumi ne ga ke fembe ya ke sharu ya ke wuturu ya ke bamana marfo ya ke fembe me kabra ando na sanna dron andesera sanekala confiance bati gane e ma ni crise na dron be jo parce que e ba sandi sanekala ko ni garantie bati la de wa anga do ko jiya mada tulanga kama jiya dana sabede kama ato anga sabeke jiya na sa nam wa ajalin musamma wa jinyete dumi de jinye glambe wa ajalin watla musamman mun to dambe ala bulo walladhina kafaru mamunun kafira kuban ala la kubanga seli mamunun yu banga shu mamunun yu banga seli mamunun yu ba ala kuma mamunun yu seli ko nangare ka fo ko chiete o kafir jama kulni de kodo amma undiru mu'riduna ulubu kanga ku kodo nga bo kungoshima ima famia ni yu ladi umu taala ni kumanu fo ukasra taala ni ko karsan dabla o itendo janame kono malika buru fiambe ka nyoro soro ni aljina ita adatugu o sanjambala dem sen do marabale kuma do fo kabira ayra do kaye mu fo ko kuma intebe alama atebe islam nyima shima amina boka kuma raddo kabira barako o aljina klebe munumbulo soni bunu manga mezao o ma balanyantani fo ala koy aljina kleta ambulo de mais alaka dine ya on ga ligne rouge de alaka dine on ga dignité o ya on ga ligne rouge de ima en fo français ni kana sanga dignité ma fo ma ni français bla nyogon nga dignité côté wa anga dine ko dine fana anga ligne rouge de ni sira ma doro sira amma ni sira dine ma doro sira amma ni sira malima sira amma ni fla ala ni de amma ka sura amma nyini an kan ga makara ala ni fla da makara sura amma nyinde wallahi américain do koma munu sumi amérique ko nu bina amérique papier di ma interview la u bi nyini nga era ka amour bu chugo di amérique la iba amérique fe chugo di point mena o baby nyini go bela est ce que amérique kadi ko so ya papier nyini na ho ni mo fo amérique kadi ne de amérique ne bo fe ka te ma hal aljinaka amérique ne amérique ten se ka vi ne derge jodo sa o be mu ya o be ka patriotisme do mo la o be ka jamana de nyima do mo la o me on taw bo burja ka bo amulo ni on to me RFI da doro herate ni RFI titri me Mali kana la me herate abada munu ma la ko so badon ni Afrique me RFI da dongoro doro balawu walma siesi kera yanfe ja kera yanfe ma mugan sara yanfe ma binani sara yanfe me ka foko on nga sanu nyena Mali kera premier coton na nyena ya me RFI da non on mame communauté RFI la mere parce que ne RFI tay mu yakaya wallahi ala bi fode ne frodama RFI ko manne kabala kanda kabirin te foi meto abukana akomane fo 600 mi vidini me RFI ko manne parce que alni RFI to ga fode kit ko to ko ayuba mi tan 40 daga tier lan to ko ayuba o mi ayuba te parce que misigala ate tinya fo ankunga ambo bo Allah subhanahu wa ta'ala ay ni fulade dama ako ni mo baga ni kafiru kungoshi kafi ay ni dabla ni may obu kanga ka wala obu yera bunya ma be ban la dadire kama yorla bado bunyanchi ala to fede la dire façon no be o may o la dille mais e fana kana ban la dilla o de mu ka ma la di jama chala ci era chorwe ninke abe dimi parce que yalla maloya mais awele akele ay yeninke ni manyede abaketande haramade ma façon fly ibi dolladi ibi pago bla dokuna ibi pogo do busanye kele bo katigila ibi pogo bla dokuna ibi do ibi breni fraku obone eko ke eka beladi kaso dokanga bogode yora tenyew
ma u ye fɛn dilan ka polisikɛ bila a kɛrɛfɛ ni régime m'i lajɔ polisikɛ b'i lajɔ parce que bɛɛ tɛ fɛn dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ tɛ sɔn fɛn ma i bɛ sɔn polisikɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala ye ko fana kɛ étape ye ten de mais wahadaniyatul adniya ye minnu ko Ala ye erreur kɛ k'ulu de tɛ erreur kɛ diinɛ bɛɛ ye kelen ye a y'a nɔgɔya sa diinɛw ka balo ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye balima ye u tɔ ye sɔn k'a fɔ bɔ juma don an bɛɛ ka na misiri la dimanche an bɛɛ ka taa église la samedi an bɛɛ ka taa yan fɛ o tuma Ala mun y'o dan e ka ɲi ka tɛmɛ Ala kan wallahi mɔgɔw de bɛ problème don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ problème tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali la ni maa o maa ko problème bɛ Mali silamɛw ni diinɛ wɛrɛ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ye nkalon tigɛ mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ u b'a fɔ non karisarakaw u ka ɲi dɛ u ka ɲi u tɛ se maa si ma e t'o dɔn parce que toujours minorité tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ majorité de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ parce que anw de ka ca o ye diɲɛ fan bɛɛ ye dugu minnu bɛ yen nɔ ni diinɛ wɛrɛ de ka ca ye ka tɛmɛ silamɛw kan o dugulamɔgɔw fana b'a fɔ ko silamɛw ka ɲi dɛ k'u tɛ maa tɔɔrɔ don fɔlɔ mun ye nin kuma in mɛn jamana dɔ la jamana mun silamɛ 1% ye a tɛ jɔn n y'a mɛn n ye nin kuma in mɛn Cap Vert de siɲɛ fɔlɔ la n y'a mɛn Cap Vert siɲɛ fɔlɔ mun na o ko ma ko ko silamɛw ka ɲi dɛ k'u tɛ se maa si ma ko o kɔrɔtilen don k'u b'u ka diinɛ dɔrɔn de kɛ n ye n sigi ka miiri ka yɛlɛ nka bon n ko min bɛ fɔ anw fɛ Mali la o y'aw ta in contraire de parce que munna u b'o fɔ silamɛ 1% ou bien yani 0,1% silamɛ olu kan k'o fɔ kuma bɛɛ majorité de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ e ma ye duba kɔnɔ mɔgɔw ka kɛlɛ ka ca ka tɛmɛ i ni muso ni denw dɔrɔn kan e ma ye ni mun ye dɔɔnin sɔrɔ o bɔ duba kɔnɔ parce que yen mɔgɔ ka ca bɔ n kun kan bɔ n sen kan i précédé taatɔ baarayɔrɔ la fɛ ko dɔ bɛ ɲɛgɛn na fɔlɔ i bɛ obligé k'i jɔ sɔgɔmada fɛ i b'i ka fɛn kɛ na mankan wulila fan bɛɛ fɛ ni mun ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn o bɛ taa a b'a dɛn ka taa a ka yɔrɔnin jɔ a n'a muso n'a denw ka yɛlɛma a kɔnɔ ka duba to yen parce que mankan ka na caya i ka so fana sɛ dun ka di yen nɔ sɛ den kelen b'i n'i ka denbaya bɔ mais duba kɔnɔna na ni k'i bɛ sɛ tobi fɛ ka kɛ sɛ den tan ye jama de tun b'a tɔɔrɔ tuma min wa jama de fana ye hɛrɛ ye Ala ka an jɛlen to i t'a dɔn jama ye hɛrɛ ye fo n'i kungo sera fo n'i ka denkundi sera fo n'i ka kɔɲɔ sera fo ni banni sera i bala fo ni kojugu dɔ y'i sɔrɔ wallahi ni kojugu ye kabilatigi sɔrɔ o don de i b'a dɔn ko kabilatigiya ka di Ala k'an kisi kojugu ma ni don min ni hɛrɛ kɛra kabilatigi ka so i bɛ dɔ y'i kɛrɛfɛ f'i bɛ jɔ a la e yɛrɛ fɛ ko maa tɛ denkundi bɛ banni bɛ k'a fɛ yen i bɛ a ka so fɛ e fɛ nin bɛɛ somɔgɔ bɛ karisa la ja a b'a la dɛ nin bɛɛ somɔgɔ b'a la Ala k'an bɛɛ sababa ma naam qul Muhammadu a fɔ ye k'a ye n kibariya ara'aytum a ye n kibariya maa fɛn na fɛn mun na a bɛ ko o wele maa fɛn mun tad'una na aw b'o wele min dunillahi Ala duguma a y'a yira na a ye mun da ne de ye nin fɔ n tɛ segin aya kan a kana k'i kɔnɔ ko ne y'a dilan qul Muhammadu a fɔ ara'aytum a ye n kibariya aw bɛ ka mun wele mun tɛ Ala ye ad-da'a wal ibada n'i y'a mɛn ko weleli o kɔrɔ ye ko Ala batuli aw bɛ ka mun batu mun tɛ Ala ye aruni a ye yirali kɛ n na maada khalaqu a ye mun da min al-ardi dugukolo sanfɛ Allahu akbar a ko a ye yirali kɛ n na j'ai mis quiconque à défi contre ni sanne mun da u ka yira na contre ni sanne mun da u ka yira biye jugu ye mun dilan u k'a yira a ko a bɛ ka mun wele mun tɛ Ala ye o bɛ ka mun wele mun tɛ Ala ye o tɛ boliw de ya boli ye dɔ wɛrɛ anw fɛ contre sanne biɲɛ jugu yani tɔgɔfɛbila o n'a ɲɔgɔnnaw quoi a makankaw fɛ yen Hubal ni Lata ni Uza o de tun bɛ yen nɔ anw fɛ yan ninnu de b'anw fɛ yan Allahu akbar n'i ye kɔntorɔntigi kɔni taalen karamɔgɔ ka kɛnɛ kan ko kɔntorɔ ka duga i ye k'a sɔrɔ a ma tubi o b'a sɔrɔ i yɛrɛ peut-être tɔgɔfɛbila b'i yɛrɛ bolo n'o tɛ a ma ɲɛ wallahi fɔlɔ karamɔgɔw donna dugu o dugu kɔnɔ u ye bolow kari ka misiri de bila a nɔ la u ye bolotigiw de la tubi k'u don diinɛ na n'i tɛ don a la i n'i ka boli nɛn ka diinɛ la darra wala dirara mais ayi ka tila ka na kɛnɛ kɛ i mana tu i se ka tila ko kɔntɔrɔ ka duga n ye kɔntɔrɔ ka duga i ye kɔntɔrɔ kana duga anw ye dɛ anw mɔgɔ foyi tɛ kɔntɔrɔ ka dugawu la
Allah on n'a pas besoin Qur'an ba on bo inshallah hizbi bi woro o ka do ba on bo kalamullah ala kuma kontro wallahi akana do ka nyada kontro ka do yo danga dewo ala kana ay abaka ci wori ya kuma dora mado kunya ani mado juguya ani ki moke bo mado terme ko bi bunya ibo ki bita bla alala ni nous responsabilité foyer pour ka digi dola anyo fo no fo be neni mate nyona dine ala de taye amba fo e puis nanya fa nene mu fo ne bane ko ne mu wote commentaire la ne te commentaire ye ne te nenni ye ne ta mene clotala ne ya fodra abana pour que ne ke jabi fo ne mu fo dine kono ni o teknya ni naraka na ayrana a chena nye mu fo ni teknya de ta de kien isegira ngo wallahi mais ne ko e mu fo wonde dine e bina fo o dongo e ne na jana yala oyi deselendo dongo e me na hwenna oyi deselendo e kan go fo donyume ni do mo nyana ko me e jena kala o do de kan na ne fa na ka jena prévu mais ne ko ma de yem fo ko na won teknie o ne fe kan jabi ne ko ibna ne o nyo prévu de mais nde malande ni ko mun tare knie dro o ko na et la fiable o bu shuke no fe yala la o bu clefe e no fe yala la o bu espion blé e no fe o bu mercenaire blé e no fe wallahi fangele mbe o mo ko hine be na trop mamun be kuma ni walne nente bulo cokoroba sambi nani hakilna tela cokoroba sambi duru sambi woro yani fe foiti ela ede kebe ki ta fe mo défend do mercenaria e ko ni mo kuma na do kulu défend ni mo kuma do hakilna foiti ela che itoro mera ihina de bena e ko ni sigi me do ka do défend alhamdulillah rabbil alamin alamunya an horonya ka bola ala ni che wallahi mo ala fo ni ye fenfe mene ayuba touré da bora ngerde da anyana aboranda aboran ngere kungulo kono a chena aboran kungulo kono mais nete fenfe pour que ngana son kama de ayo neto fi pour que ngana son kama ya bada ne dem zone fi dindo na ma sura karbo wala mita sere nage na nyoko de sana ne hera sere nage mita bangange nage ne fa ka foro bi dire mita sene o hin faso de wala mita kay mba bena ka bu yoro dia yino hoto bania aka ta fe ala nyini ngale folo nga ako ayira le kenna fendo na fen fitini munni abuka munu wele munti ala nuyo gla numa fen gla fen tubulo am lahum shirkun fi samawati wal majnura de bubulo sans faire kuma dora ma kelen incapable ka fendo gla mais ibse ka soro société konnana abko ma do be ibse ka actionnaire société de kono mais warti re bulo ko société dala ala ko hal ne ko ayu nyininga yalma uni ala farale no nyonga ka fendo de gla wa am lahum shirkun fi samawati wal majnura de bubulo sans faire wa wal ma kitabu de diruma ka ko enyewa min qabl hada ka ko nyewa wal man no de bu ye donina ni asra bi chena ala kuma jabi mu ni shitu bulu uma fengla uni e ala gente fenna kitabu ma duma ka fo ku ka dofra ala ka wanno foitu ubulu doni korola ka yela ka fo ko fenka nga fara ala ka ala ngarke yalla ma doni korodo de be mba yela ka fo ko fenka nga fara ala ka doni koro afi ngo dina koro kuma ngo nyongo burjado no ti kinyata la dina koro dina koro nyebe dola nyebe mercenaire dola kunu ko kabir dem seni marabalu kara almamu yo dola ku ye benni aka mawnde ma on marala de wallahi on marala de mais amma son en hakli ka to jonyadla aw maçon en hakil de ka to jonyala aw maçon ke ma ka mercenaire de aw maçon ma de ka aw manipuler aw nga na aw bi manipuler ko ande ba am manipuler ante machine ni wallahi ante machine ni kama me awnda mais nenni mi bada e ko ni me ko na ata ko na de o de nenni parce que abu ko na kulu fanu ba de ko na mo dum fana ba te ko na ala kuma kan machine nenni abi iba mama ko wikile kan fani wikile kan banya afuye ko fani kastikele jouer ngame ate manipulation do fankele malaki era victimiser ya sa mo ki kanu o de be politique kunda o de be karam kunda e bi na sa politicien na sa ka malien beke malien juguye ka era ke malien nyima pour que mo ka so ayra nyon zo ala mada
o karamɔgɔ fana bɛna k'a fɔ ko mɔgɔ si ma deli ka diinɛ ɲuman kɛ fɔlɔ fo olu ni jama kulela tuma min na ni jama girinna i bɛ sɔrɔ ka u taasira yɛrɛ dɔn n'o tɛ kunu a fɔra de ko seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye o bɛ se ka faamuya dɔɔni seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye hakili tuma dɔ la i bɛ se ka fɛn wɛrɛ far'a kan mais a tɛ silamɛya kɔnɔ i b'o défendre mun ye seli tɛ silamɛya ye wa a tɛ silamɛya kɔnɔ e b'o fɔ an ye sɔgɔmada fɛ wula fɛ e b'o fɔ an ye bi alamisa sini juma e yɛrɛ bɛ taa kutuba la a cɛ o pourquoi i b'i yɛrɛ contredit e ko seli tɛ silamɛya ye silamɛya tɛ a dɔ tɛ wa a t'a kɔnɔ i y'o fɔ bi sini e bɛ taa kutuba la o bɔn n'anw ko e ko seli tɛ silamɛya e yɛrɛ filɛ kutuba la dɔrɔn u bɛ t'i fa n'i ba nini commentaire la on s'en fout ne min fa n'i ba nini o ne ko ko nin ko tiɲɛ tɛ de yanni ne y'o de f'i ye nenini ye maa dɛsɛlenw ka perefuntanya de ye nenini ye nenini ma kɛ dɛ nenini foyi ma kɛ alimami denmisɛnninw bolo ala ka alimami denmisɛnnin ninnu sara hɛrɛ alimami denmisɛnnin minnu ma sɔn ka kɛ maa ka mercenaires ye maa ma sɔn k'u hakili to mɔgɔw bolo k'u manipuler e somɔgɔw k'i tɛgɛ minɛ ka t'i di karamɔgɔ ma kabini i si san 5 i ka kalan kɛ ka diɲɛ bɛɛ yaala kalan na ka sɔrɔ ka na o kalan na ka sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen to yen ka ɲinɛ o kɔ ka tugu maa dɔ nɔfɛ saga mɔnɛya la n'a ko i ko i n'a ko i ko hakilina foyi tɛ e yɛrɛ kuma e ye mun maa fasɔn ye ka kuranɛ hizu 60 to i bolo ka hadisaw t'i bolo anw ka mazahabu imamu maliki o de y'anw ka mazahabu ye ne ayuba ture ka mazahabu ye mazahabu malikiya de hali sini ne ka markaz la denmisɛnninw bɛ kalan o de la lakdari ashmawi muqaddima irisala nka denmisɛnnin caman bɛ mun bɛ irisala la sisan dɔw mun t'a la maa bɛ mali ko kuma fɔ n ye ne m'a f'i ye ko maa tɛ diinɛ kɔrɔ ko kuma fɔ ne ye mali la yan nɔ anw yɛrɛ de ye diinɛ kɔrɔ ye ne tɔgɔ da mɛ mun na o ye kadiriya de ne ba ye kadiriya de ne mɔkɛ ne ba fa o ye tijaniya de o kuma maa tɛ diinɛ kɔrɔ kuma fɛn la bon ne yɛrɛ fana bɛ silamɛya société civile la silamɛya société civile ne b'o de la ne tɛ maa ka taabolo la voilà o ye n yɛrɛ ka position ye o ye n yɛrɛ ka position de o tuma n'i bɛ ka mercenaire kɛ bon sisan e ko maa ma ko dangaden jɔn de ye nenini kɛ e ko maa ma k'u ma mara alimami denmisɛnninw ma mara n ko maninkaw fɛ yen n'i ko maa ma k'a ma mara o ye nenini de parce que mun y'a mara o kɔrɔ ye k'o de tɛ maa ɲɛnama ye o ye nenini de ye n'i ko n'i taara Gambie ko maa ma i ma mara o don polisiw b'a bɔ ɲɔgɔn na parce que o kɔrɔ ye k'i y'ale fa n'a ba neni mun y'ale mara de o kɔrɔ ye k'o de tɛ maa ɲɛnama ye minnu dun y'anw mara awliya waliyu min awliya Allah o ye ala ka walijuw dɔ de ye i tɛ se ka na fɔ k'i bɛna anw manipuler dɛ voilà maa si tɛ se ka na fɔ k'a bɛ anw manipuler ni mercenaires ye la kalla wa hasha i ta minɛ i k'a dun k'i fara anw na anw bɛ ala ka diinɛ fɔ fo k'a ɲɛ insha Allah sha'u aw abaw a diyara ma ou bien a goyara ma ye an taara kalan o de kama an b'o de dɔn wa o de ye tiɲɛ ye maa si ma neni diinɛ ye forobafɛn de ye i ye nin de fɔ a fɔra ko ayi ko nin t'a la sami o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min n'a baara na ni prévu ye kɛ mais hakili ko ye prévu ye ka to k'i sigi dɔrɔn n ye nin fɔ cɛ ma sɔrɔ mali la muso ma sɔrɔ mali la mun bɛ se k'a wuli fo diɲɛ ka ban mun bɛ se k'a wuli o ye yaadalaya kuma de ye sa olu tɛ tiɲɛ ye sa aw komi ne ka n sigilen to fauteuil ni sanfɛ yan nɔ bon ne filɛ ne de ye mali président ye cɛ tɛ se ka muso tɛ se k'a wuli aw sigilen bɛ se ka yɛlɛ n'a ye aw b'a dɔn ko ma tiɲɛ fɔ o ye prévu ye o tɛ prévu ye cɛ tɛ se k'a wuli muso tɛ se k'a wuli prévu min walima o don ko dɔrɔn isa sara cɛ tɛ se ka muso tɛ se ka wuli ne yɛrɛ sinna ka yɛlɛ pitini na ten tɔ n k'ale k'i kunkolo lafiya sa nin tɛ prévu ye ala ka kuran de b'a ni bɛɛ cɛ ala ka kitabu de b'a ni bɛɛ cɛ kitabullah ani ala kɛra ka hadisa sallallahu alaihi wa sallama kuranɛ dalilu ye nin fila de n'o banna ani maa ɲumanw ka kuma n'a bɛnna ala n'a kira ta ma a banna khalas mais o kɔfɛ a tɔ bɛ manipulation ala kana an kɛ manipulateur ye a bɛɛ fɛn man jugu fɔ mercenaire wallahi mercenaire hinɛ bɛ ne la dɛ ala kana an ka diinɛ mercenaire ye au moins yɛrɛ Wagner yɛrɛ ka fisa parce que olu bɛ ka terroriste daga bɔ an da la mash a ko maa si ka fili man jugu ka tɛmɛ maa kan maa mun ye fɛn wɛrɛ wele mun ti ala ye a ko k'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn mun wele a tɛ se ka hali i jaabi fo ka se lahara dɔw ma jaaboli tɛ kuma n'i ye nin aya nin de fɔ a bɛ taa bɛn fɛn dɔ ma i b'o ɲɛfɔ fɔ k'i ye nɛni kɛ ala de filɛ k'a fɔ imam sɛgɛ aya in kan a ko wa man adallu jɔn de ka fili ka jugu min man ka tɛmɛ maa kan yadulu maa mun ye fɛn wɛrɛ wele min dunillahi mun ti ala ye man la yastajibu lahu ne ko k'a sɔrɔ o fɛn in tɛna se k'i jaabi
ila yawmil qiyamah fo ka se lahara doma boli tɛ kuma dɛ manipulation de boli tɛ kuma mun b'a f'i ye ko boli ni kuma n'a tiɲɛ tɛ dɛ ma deli ka dɔ ta f'i ye yan nɔ n k'a n'a den de tun bɛ yaala n yɛrɛ ɲɛ de y'o ye Guinée-Bissau ayi ne fana ko a sera Bako ne sera tɛ Bako ne bɛ kuma o kuma f'i ye n bɛ se ka taa yira la kunu Allahu akbar cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to mercenaire ye bana juguba de ye walahi mercenaire ye bana juguba ye mercenaire cɛkɔrɔba dɔ ko anw ka silamɛ seliya yani anw ka seli silamɛya mun n'an b'o la ko madarasa karamɔgɔ dɔ ale de ye madarasa directeur ye a ko san kelen kɔnɔ npogotigi ni maa 200 ani maa 3 k'a y'a bɛɛ kɔnɔma a ye garisɛgɛ k'a bɛɛ la a ka kalanden maa 200 ani maa 3 komi an ko seli de ye silamɛya ko selikɛlaw de filɛ ka nin kɛ maa dɔ dɛmɛtɔ la a ye nkalon tigɛ nkalon mun n'a tɛ se ka lagɛ diɲɛ kɔnɔ bon ne ye nin mun fɔ sisan a b'a fɔ u bɛ taa ko n ye nin kɛ k'a sɔrɔ n ma nin kɛ hali de y'a fɔ ko san kelen kɔnɔ maa 300 maa 100 astafurulayi lazim san kelen kɔnɔ maa 200 ani maa 3 203 personnes ko o bɛɛ de ye garisɛgɛ sɔrɔ madrasa directeur in bolo ne ko a ka ɲɛ an ma an ka to madrasa parce que o kan ka convoquer Ture fɛ yen n'ale b'o yɔrɔ dɔn normalement o kan ka convoquer justice la o kan ka datugu e bɛ se ka den 200 ni 3 sɔrɔ cogo di san kelen kɔnɔ illégalement k'a sɔrɔ silamɛya furu da ye 4 ye e ma furu kɛ e kan k'o bɛɛ sɔrɔ bon nin kuma nin u ko an k'an da de ko mɔgɔw ka manipuler an t'an da de ani ko den dɔ tun ye bobo ye k'a mɛnna diɲɛ bɛɛ yali n'a ye ko den ma kuma k'u taara n den ye dɔ fɛ yen k'o tigi ye den minɛ k'a sigi a sen kan k'o ye tulonkɛ kɛ den fɛ ko den k'e tɔgɔ kɔrɔ dɔrɔn ko den y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne ko ninnu b'anw filɛ mun ye de bon anw minnu kan t'i manipuler de anw de ye nɛnnikɛlaw ko anw de ma mara anw marala dɛ walahi anw maralen don nin tɛ tiɲɛ ye o nin ye jinɛ kɔrɔ ya anw ka karamɔgɔ fɔlɔ tun ye ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw de ye muuminu de tun don wallahi muuminu de tun don ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw de tun don u tun bɛ siran ala de ɲɛ u tun bɛ ala tɔgɔ de wele ka ala baara ka ala wele ka tugu ala kɔ mais n'i nana ka n'a kɛ manipuler k'a fɔ k'an t'o fɔ an bɛɛ tɛ se o la mɔgɔ bɛ se manipulation na k'anw yɛrɛ bɔ wa i kalanna yɔrɔ min na n k'anw kalanna yen ko n'o de f'i ye madrasa dɔ i b'olu nɛni tɛ nɛni dɛ ne ye bulon kɔnɔ kalanden de ye saka dɔ nin diinɛ ye saka dɔ de ye ne ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma awɔ kalan kan ka kɛ cogo o cogo morikalan na ne y'a bɛɛ kɛ ne taara ka taa don morikalan na o y'a sɔrɔ n si bɛ san 5 ka san 15 kɛ n tɛ fa ye n tɛ ba ye hali n t'a dɔn ko fa ni ba a bɛ n bolo ne fa ni n ba jɛnnen ko o la n kɛlen ka taa dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan na ka siran k'o fɔ parce que ko e da ka bon ne ta o kuma t'a la t'a fɛ a ko wa u tɛ se k'u jaabi fo ka se lahara dɔ ma wa ninnu yɛrɛ ɲinɛn bɛ u ka weleli kɔ u t'a dɔn k'u bɛ ka wele u ka jugu dɛ i bɛ ka maa wele a m'a dɔn wa a m'a mɛn wa a m'a dɔn k'i bɛ k'a wele karisa ɲɛ kunu bɛ kɛ k'i wele ma bɔ a kalama a ka jugu dɛ a ko ni hadamadenw wulila a ko ni hadamadenw a ko k'u bɛ kɛ a ko u bɛ kɛ jugu ye ɲɔgɔn ye wa u bɛ kafiriya ni ninnu ka bato ye u tun bɛ k'u bato mun na ni ala ka kuranɛ aya kalanna u kan mun ye dalu banginen ye mɔgɔw b'u kanto maa minnu kafiriyara maa minnu kafiriyara haqi tiɲɛ ma waati mun tiɲɛ nana u ma kuranɛ nana u nama u b'u kanto hada sihirun mubin u b'a fɔ ko nin ye kɔrɔtɛ de jamakulu ye 2 ye dɔw ko ko kuranɛ dɔrɔn ko hadisa ko ye nkalon ye dɔw ko ko kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye dɔw ko kuranɛ ma an b'a kala ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ ko ala kira kun ye arabu philosophe dɔ de dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah a b'u da tan da dɔw fana olu ta ye min ye yuharrifuna al-kalima an mawadi'i olu bɛ kumakan yɛlɛma ka bɔ a place la ni ala ko a jɛmɛ olu fɔ k'a finbɛ ni ala ko a finbɛ olu fɔ k'a jɛmɛ olu bɛ ala ka kuma déplacer k'a bɔ a la laɲini min b'a la k'u yɛrɛ ni dungo don a kɔnɔ mun kama manipulation mun kama ka mɔgɔw arnaquer mun kama ka mɔgɔw embrouiller
mun kama ka jama fara fara k'u nirɔni récupérer o de bɛ yen nɔ i b'o mɔgɔ fɔsɔ ye silamɛya xaasu fɔli man d'u ye silamɛya xaasu silamɛya jele a ye na seli a ye na sun a ye jaka bɔ a ye zikiri a ye kuranɛ kalan a ye ala wele ne ma n'o fɔ e sa ne mun sɔrɔla foyi fo n'i yɛrɛ ye miiri dɔrɔn karamɔgɔ vraiment 2001 minɛ i tɛ ne minɛ 1000 minɛ n'o tɛ foyi tɛ sɔrɔ o la mais an bɛ mun kɛ wari bɛ sɔrɔ ko ni minnu na k'a fɔ k'a nugu k'a fɔ k'a nugu k'a fɔ k'a nugu u bɛ silamɛya fɔ k'a lagosi ka diinɛ yani pilier bɛɛ lagosi mais u yɛrɛ wari sɔrɔ ko n'i ye o majamukan min da i b'a fɔ ko n'i ma ka du feere k'a don u bolo k'i to alijinɛ kɔnɔ b'o fɔ ko majamu k'o fɔ ko babɛ mashallah a kan ka kɛ tan de aw de ye ala dɛmɛ n ko dɔgɔ ko fɛn fɛn mana d'ale ma k'o bɛɛ ka dɔgɔ ale la ko parce que k'ale ye mun kɛ diinɛ in ye ko halisa k'ale ka mɔgɔw ma ale sara sɔrɔ i ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ maa bahu k'o fili maa bahu k'o manipuler maa bahu ni ala ma fara k'o don jahanama kɔnɔ i ye baara kɛ dɛrɛ i kan ka fo la kosɛbɛ jamana yɛrɛ kan k'i décorer pour ta manipulation naam Siyaka. Uyalma u b'a fɔ ko nin kuranɛ ye nkalon de ye wa Muhamadu a fɔ ye ko ni ne ye nin kuranɛ nkalon tigɛ aw tɛ se ka foyi ta ka bɔ ne kan ala yɔrɔ kuranɛ tɛ nkalon ye koyi k'a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kuranɛ ye nkalon de ye yala ni ala kira de y'o fɔ n kun fɛ tan Muhamadu a fɔ ye ko n'i y'a sɔrɔ nin kuranɛ ne de y'a nkalon tigɛ ka bɔ n yɔrɔ ala m'a fɔ fala tamilikuna li min allahi shay'an aw tɛ se ka foyi ta ka bɔ ne kan ala yɔrɔ ni ala ye minɛ ala de b'a dɔn k'a fɔ bima tufiduna fihi aw bɛ ka bɔn ka taa fɛn ma ala de b'o dɔn kafa bihi shahidan ala wasara seere bayni wa baynakum ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ala wasara seere Muhammad de ko ten sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghafurur rahim ala yafa masa ye ala ye hinɛ gɛlɛn masa ala ka hinɛ na a ko ne Muhammadu ma kɛ ciden fɔlɔfɔlɔ ye dɛ wa ma adiri ma yufa'alu bi wa ne fana t'a dɔn mun bɛna kɛ ne t'a dɔn mun bɛna kɛ ne na ne t'o dɔn mun bɛna kɛ aw ne t'o fana dɔn wa ma adiri ma yufa'alu bi ne t'a dɔn mun bɛna kɛ ne ala kɛra yɛrɛ la wala bikum wa ne t'a dɔn mun bɛna kɛ aw la nin kuma ninnu ye yani fo kun ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ka n'i ja gɛlɛya ala la nin aya ninnu ani aya min bɛ ala b'a fɔ la in asharakta la yahbatanna amaluka ninnu bɛɛ ye kiiri kelen ye a b'a fɔ ala kɛra ma n'i ye fila fara n kan n b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ est ce que kɛra fila fara ala kan ala a n'a cɛ ka jan mais n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran ɲɛ maa mun ko ka di ye ni bɛɛ ye baarayɔrɔ la fo bɛɛ bɛ ɲɛna k'a fɔ ko directeur ka susu de ye nin ye ka ci d'a ma bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna n'a ye ko kɛ mun ma ɲɛ ka ban a bolo tɔw b'a dɔn k'a fɔ anw kuma tɛ ala b'o ɲɔgɔn de kɛ n'o tɛ ala kɛra yɔrɔ ka jan ka bɔ o la ala yafara ala kɛra ma a ye mun kɛ ala yafara ala kɛra ma en avance prépayé ka yafa ma yana k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ i ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ mais n'i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ yafalen don carton blanc i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ yafalen don k'a sɔrɔ ala kɛra ma kɛ wa ala kɛra ma sɔn ka kɛ abada o bɛɛ kɛra ale kɛra mun ye ale selila f'a sen fila fununa jɔ bolo ka seli fo k'a sen fila funu wallahi seli ye mumini jɔnw ka taamasiyɛn de fo an ba Ayisa k'a ma ko ya Rasulallah ala ka ciden ala yafari ma ye mun kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ n'i nana kɛ fɛn dɔ kɛbaga ye mun ma ɲi ala yafalen don fana ma o bɛɛ la e bɛ tila ka jɔ nafila la ka su ka seli f'i sen fila bɛ funu ala kan 17 n'an b'a kɛ sunkalo kɔnɔ don jara don ma ja ala kɛra tɛ da abadana m'o kɛ a bɛ se ka dɔ de fara o kan mais o 17 kun ye ala kɛra ka san baara de san kuru kara ala kɛra mana gɛlɛya cogo o cogo sufɛ a bɛ araka nafila tan a bɛ arakan tan kɛ su kɔnɔ ka shafiyu kɛ ka witiri kɛ o ye 13 ye ka tila ka safo 4 fara k'a kɛra 17 ye ala kɛra t'o dabila abada taama t'o kɛ foyi t'o kɛ anw dun anw ka seli tɛ ten ni alimami ye safo minɛ k'i t'a dabila
mɔgɔ bɛ to k'u gɔnɔ siɲɛ dɔɔni o ye avertissement de ye n'i m'o mɛn u b'a tulonkɛ kuma kɛ k'a sɔrɔ u b'u sɛbɛ la cɛ imam i ka kurun ta in janyana dɔɔni dɛ o tuma nasɔngɔ tun bɛ e kun wa n'i m'o faamuya sinikɛnɛ a fɛ ne ko e bɛ k'i yɛrɛ filɛ mun den sugu de ye a kɛra cogo di kana janya kosɛbɛ dɛ a bɛrɛbɛn ala kɛlɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye a ko i ka seli bɛrɛbɛn i k'a kɛ hakɛlamani ye muso bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ mun bɛ ka sin di den ma magotigiw bɛ se ka kɛ magotigi ye jumɛn ye anw ka bi tile na dɔ tɛmɛtɔ la safo y'a sɔrɔ an ka misiri da la rendez-vous b'a bolo a ye misiri jɔ a ye mobili jɔ k'a bɛ dɔn ka seli ka tɛmɛ ni e y'a minɛ k'i t'a bila n'a ka rendez-vous tɛmɛna kan dun n b'o fɔ bɛɛ n'i ye seli sama fo ka tɛmɛ i ɲɛna waati kan kana kuma caya dɛ a fɔ salamu aleykum wa rahmatulah i ka arrière bɔ i ka t'i ka safo seli ka t'i ka sira fɛ nin ye tiɲɛ de dɛ ni dun ko kuma tɛ dɛ n ye mun fɔ nin ye sariya kuma de ye a ye taa vérifier Cheikh Albani de y'a fɔ a ye taa vérifier mais an fana bɛ dɔ kɛ seli janya fan tɛ janya dɛ dɔw bolo hali kulu walaw ka jan o fana ayi o fana ko tɛ dɛ i y'a jɔ an ka côté fila bɛɛ fɔ parce que n'i ye nin fɔ dɔrɔn alimami dɔ sɔn jaabi bon hali abasa n'an y'o kalan mɔgɔw b'a fɔ a ka jan ne kan to masa alimami i bolo da dusu kan i y'a faamuya kana taa kuranɛ jigin mɔgɔw de kunna n'i b'i ka so i kelen nafila la a minɛ i kan'a bila dɔw ka nafila ka teli sɔnsɔnni para mais n'u jɔra an ɲɛfɛ non u t'a bila fo kuranɛ bɛɛ de jigin o o fana man ɲi sa al-azan ko al-azan an ka aya jɔyɔrɔ ɲini fɔlɔ masha Allah azan a ye misiri wele an ka azan kɛ faddal Shuaib
alhamdulillahi rabbil alamin. Waati mun na ni aya in jiginna aya ma fɔ wa ma adri ma yuf'alu bi, ne yɛrɛ kira t'a dɔn min bɛ kɛ n na. Kafiru kɔntana o ko kira yɛrɛ mun t'a dɔn mun bɛ k'ale yɛrɛ la sago anw, o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ man fusa ni anw ye, fasamantiya tɛ ka anw bolo, an bɛɛ ye kelen ye, yɛrɛ t'i ka sɔrɔ dɔn. Ni aya in ale efasira. Ala ye aya jumɛn tugu o la? Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔ ka na aya jigin k'a fɔ a ye ko liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ala yafara i ma i ye fɛn fɛn kɛ kabiri jurumu la ani i bɛna mun kɛ, Ala yafara bɛɛ ma. Allah subhanahu wa ta'ala k'a fɔ kira ma in attabi'u illa ma yuha ilayya, ne Muhammadu filɛ n tɛ tugu foyi kɔ fo fɛn min wahayu kɛra ka na ne ma. wa ma ana, ne Muhammadu ma kɛ illa nadirun mubin, fo n'a kɛra kungosila ye mun ka kungosi dɔn bɛ. Nin aya ninnu wa ma ana illa nadirun mubin, ne ma kɛ dɔ wɛrɛ ye fo kungosila, fo bagabagalikɛla mun ka bagabagali dɔnnen don, ka fɛn fɔ dɔrɔn ne y'o dɔrɔn de. N'i sɔnna a banna, n'i ma sɔn a banna. Mais maa kɔni kan ka keleya i ka diinɛ na, n'i ka diinɛ burujala a ka digi la. Balɔntana dɔ y'o misaliya k'a ɲɛ kunna se o don k'an kɔrɔ yan dɛ. Wallahi Idrissa Gana Gueye k'a banna ka arc-en-ciel don PDO ka signe. PDO ka signe ni a banna k'a don parce que k'ale ka diinɛ t'a permettre k'o don. Ani ale tɛ PDA promotion kɛ, ale bɛ balɔntan dilan, a tɛ PDA promotion na. Minnu bɛ ladiniya mɔgɔw olu wulila, mais i bɛ club de la, ni club y'a ɲini fɛ mun na i t'a dɔn, i tɛ diinɛ ko la yan, i bɛ club ko de la yan. An y'an to la dɔrɔn président Macky Sall ye ŋɔni sama ka bɔ an sen na. An b'a fɔ o yɔrɔnin na dɛ. A ko k'a bɛ cɛnin soutenir a ka position kan, k'a ye baara ɲuman kɛ. Alhamdulilahi rabbil alamina. Diɲɛ maa ɲuman bɛɛ y'a soutenir fana. Parce que ni maa y'i ba ka PDA kɛ, i kan k'o tigi fo de o. A ye baara ɲuman de kɛ o, mais a y'a kɛ mun kama? Silamɛya tɔgɔ n'o tɛ ale bɛ se k'o tenni don peut-être o maillot donni t'ale kɛ PD yɛrɛ ye. Maa caman dɔn a, mais a y'a dɔn k'a fɔ nin ne ale ka diinɛ ye yanni opposé bɛ ɲɔgɔn na, o tuma a y'i ban k'a don a ka diinɛ kama. Ni maa ye ko to Ala kama, Ala bɛ ko k'i ye. N delila ka kibaruya fitinin de mɛn, club fana ko ko baasi t'a la, mais mɔgɔw wulila ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Dɔw y'a nɛni, dɔw y'a tanu, maa o maa y'a nɛni o bɛɛ bagara a ma. Parce que dɔw ka silamɛya bɛ olu a t'u tigɛ kɔnɔ dɛ, a b'u tɛgɛ yan sanfɛ de, n'i y'a kɛlɛ ko dɔrɔn a bɛ bin. Mais dɔw ta b'u bolo kɔnɔ, wallahi masha Allah, a k'a ta don, Ala ka barika don a la, Ala ka barika don, nin de ye maa ɲumanw ye. Balɔntan tɛ olu ka diinɛ gɛn ka b'u bolo, diɲɛ ko wɛrɛ t'olu ka diinɛ gɛn ka b'u bolo, ko o ko la u b'u ka diinɛ la. N ko nin de ye maa ɲumanw ye, ninnu de ye maa ɲumanw ye. N'o tɛ dɔ tɛ dɔ ɲɛ, komi an tɛ balɔntan kuma Sadio Mané yan, n b'o dɔn f'u ka dugu la, n b'o fa dɔn yɛrɛ de fana. An ye Casamançiens de o fa kun ye alimami de ye, Ala ka hinɛ a la, ale fa kun ye alimami de ye, Ala ka hinɛ a la. O tuma na cɛnin ye baara ɲuman kɛ dɛ, Macky Sall ko k'a b'a soutenir. Jamana ɲɛmaaw aw kan ka jɔ nin jɔyɔrɔ fonction de la. N'i ka dugudenw ye ko dɔ kɛ, ni diɲɛ k'a bɛ wuli, i yɛrɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa b'a kɔ, k'a bɛ bɔ jamana dɔ la. Ala ka barika don cɛnin na. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.